ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्रे नमो नमः। भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रं वदामि राधां करुणावराद्रं ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरगदगदयद्वाचं जातिनि पत्ते अस्य प्रसादमविदस्य जनास्य कृत्वा हरिके निजगणे गणनां विदे। अङ्गश्यामलवीक्षटामन्दे कृतेन्द्रीवरं जट्टं याचो गुरुरोचिषं पट्टं परस्त्रियं भिन्नार्निवासमहितुलसद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिविसृज्जलो भुजं दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Govinda Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas and present all of my respectful guests. En premier lieu, Maharaj offre son hommage à ses maîtres spirituels, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj et Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Il offre simultanément ses hommages à Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Gaur Govinda Goswami Maharaj et à tous les Vaishnavas et Vaishnavis.
et les invités qui sont présents ici aujourd'hui. So continue. We also discuss Raya Ramananda Samvad, the conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Raya Ramananda. Nous continuons notre discussion sur le Roy Ramananda Samvad, la conversation entre Sri Chaitanya Mahaprabhu et Roy Ramananda. Because when Chaitanya Mahaprabhu told to Sarva Bhattacharya, I have to go to South India to search my brother Viswarup, because Viswarup took sannyas, Hariji, so I have to search in South India. Quand Chaitanya Mahaprabhu a dit à Sarvabhauma Bhattacharya qu'il désirait se rendre dans le sud pour partir à la recherche de son frère, qui avait pris lors du renoncement et était parti dans le sud de l'Inde. And that time Sarva Bhattacharya, he also told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, you are going South India. You must meet with Raya Ramananda, because he is your like-minded devotee. Quand Sarvabhauma Bhattacharya entendit cela, il dit à Chaitanya Mahaprabhu, il faut absolument que, si tu pars dans le sud de l'Inde, que tu rencontres Roy Ramananda, car il est ton dévot qui a la même humeur que toi. Yogapatra, he is called perfect person. So for this regard, you can meet with him and you open your heart to him. Donc c'est une personnalité parfaite. C'est pourquoi tu devrais le rencontrer et ouvrir ton cœur à lui. Because our scripture also explains Yogena Yogga Jyoti. Qualified person meet with the qualified person, then they open their heart and discuss Krishna Katha. Les Écritures nous expliquent que les personnes hautement qualifiées rencontrent d'autres personnes hautement qualifiées et ainsi mutuellement elles s'ouvrent leur cœur et discutent à propos de Krishna. Sarva Bhattacharya is very humble. When we were in Jagannath Puri, that time Raya Ramananda, mostly he talked about the Gopis Katha. That time we joked and laughing to him. Donc Sarvabhauma Bhattacharya raconte que quand Roy Ramananda était à Jagannath Puri, il prononçait exclusivement des kathas au sujet des gopis et qu'il était l'objet de moquerie pour cela. But now your causeless mercy realize how is the highest prem, Gopis prem. Mais maintenant, par ta miséricorde, je réalise que cet amour transcendantal le plus élevé, c'est celui des gopis. Srimad Bhagavad, 11th canto, Krishna told to Uddhava, Paraspranam Kathanam Mithurati Mithupati. When they qualified or elevated Vaishnava meeting together, that time they also discuss about high level Krishna Katha. Donc c'est aussi mentionné dans le Srimad Bhagavatam par Uddhava que quand des Vaishnavas de haut calibre se rencontrent, et ils échangent entre eux des discussions à propos de Krishna Katha. Praspranam Kathanam Mithurati Mithupati Smaranta Smarantascha. When the great devotee they are meeting together, that time they are remembering and also remember to them. Quand les grands dévots se rencontrent, ils échangent leurs souvenirs à propos de Krishna. Because Krishna Katha, this transcendental. Car les propos relatifs à Krishna sont transcendantaux. And especially transcendental world, Golok Vrindavan, their love is very confidential. Very few people they know about the meaning of love. Et particulièrement l'amour que ressentent les habitants de Goloka Vrindavan, le royaume transcendantal de Krishna. Et très peu de personnes connaissent la nature de cet amour. Because transcendental, in this material world, when you discuss about love, that time people are thinking mundane things. They have experience about material love, they think that is the material. Actual transcendental world, that is called transcendental love. Donc dans ce monde matériel, quand on parle d'amour transcendantal, en fait, les êtres ont tendance à surimposer les conceptions qu'ils ont, les conceptions matérielles qu'ils ont de l'amour. So now coming in this way, Chaitanya Mahaprabhu
met with Raya Ramananda in Kohur on the bank of the river Godavari. Donc on revient à notre sujet, la conversation entre Sri Chaitanya Mahaprabhu et Raya Ramananda. Ils se rencontrent au bord de la rivière Godavari à Kabul. Chaitanya Mahaprabhu always absorbed in a ecstatic mood also. Chaitanya Mahaprabhu était constamment absorbé dans les plus hauts sentiments extatiques. When Chaitanya Mahaprabhu saw the river Godavari, Mahaprabhu is thinking, this is Yamuna. Quand Mahaprabhu a vu la rivière Godavari, il pensait, c'est la Yamuna, la rivière Yamuna. Uttam Bhagavat means he does not look the gross things. Donc les Uttam Bhagavat, les dévots les plus élevés ne regardent pas les choses grossières. Ils ne les considèrent pas. His conception is very high and always absorbs his Istadeva. Leur conception est des plus élevées et ils sont toujours absorbés dans le souvenir de leur Stavar jangam dekhe nadiketan murti jahaja nitrapade Istadevi spurti bandaki brahmoy vrindavan jahanodi dekhoye mane kalindi mahapreme bhasi jai kandi. Chaitanya Charitamrita. He looks small mountain, they think Giriraj Govardhan. Quand il voit une montagne, il pense tout de suite à Giriraj Govardhan. He looks small river, they think this is Jamuna. Il voit une petite rivière, il pense tout de suite à la Yamuna. He looks on forest, they think Vrindavan. Qu'il voit une forêt, il pense tout de suite à Vrindavan. And absorbed in ecstatic mood, dancing, singing, rolling on the ground, crying. This. Et il s'absorbe dans des sentiments extatiques, il pleure, il crie, il se roule par terre. Il danse. So saying, Sarva Bhuteshu Japased Bhagavad Bhagavatmana Bhagavati Bhavada Atmansa Bhagavata Uttam, which called high class exalted devotee of Lord Uttam Bhagavat. C'est comme ça que se comportent les dévots du Seigneur les plus exaltés, qu'on appelle Uttam Bhagavat. One who looks everywhere is Istadev, and all the living entities serve his Istadev according to his own mood. Ils ont toujours la vision de leur Ishtadev et ils voient constamment tous les êtres absorbés dans le service de Dieu. Sarva Bhuteshu Japased Bhagavad Bhavat. He looks everywhere is Istadev, Sthavar Jam, everywhere Istadev. Partout où il se pose son regard, il voit son Ishtadev, sa déité d'adoration. So Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, when he came South India, and that time, especially on the bank of the river Godavari, this is Jamuna. Donc Chaitanya Mahaprabhu, visitant l'Inde du Sud, il arrive sur les bords de la rivière Godavari. Then Mahaprabhu jumped in the water of the Godavari and took bath. And remembering all the sweet, amorous pastimes of the gopis, Krishna. Prenant son bain dans la rivière Godavari, il se remémore tous les divertissements merveilleux de Krishna avec les gopis dans la Yamuna. This is the symptom of Uttam Bhagavat. Uttam Bhagavat, whatever he looks, automatically ecstatic mood comes in his heart. L'Uttam Bhagavat, où qu'il soit, et quel que soit ce qu'il regarde, des sentiments d'amour extatique vont naître dans son cœur. If he looks very nice, beautiful young lady, but young girl, they think he's gopi. This. S'il voit une jeune fille très belle, il va penser tout de suite, oh, c'est une gopi. Ecstatic mood coming, and all the sweet pastimes automatically manifest in his heart. Et tout est sujet en fait à se remémorer les doux divertissements de Krishna. And if he looks one very ugly lady, then what lila will come in his heart? Are you translating? Donc s'il voit une femme très laide, il va penser à un certain divertissement aussi. Putana lila will come. How Putana is beautiful, Par exemple, Putana, qui en fait est très laide aussi. Because this is the nature. Uttam Bhagavat, whatever he looks, automatically lila smaran coming, and ecstatic mood manifesting in his heart. Parce que c'est la nature de l'Uttam Bhagavat. Quelle que soit la chose qu'il regarde ou dont il s'imprègne, c'est pour se rappeler les divertissements de Krishna.
He does not look any gross things. Sthul vastu, gross. Il ne voit pas les choses grossières. Only his mind absorbed with Krishna Lila, Krishna Katha. Son esprit est toujours absorbé dans les divertissements de Krishna. So now coming in this way, Rai Raman Chaitanya Mahaprabhu met with Rai Ramananda. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Prabhu kahe Paraslok Sadhir Nirna. Rai kahe Sadharma Acharana Vishnu Bhakti. So Chaitanya Mahaprabhu asked to Rai Ramananda, first you establish but determine your goal. En premier lieu, Chaitanya Mahaprabhu demande à Rai Ramananda, j'aimerais que tu définisses avant toute chose quel est le but. Then Rai Ramananda, very simple way, step by step, explain how to attain our goal. Donc Rai Ramananda explique d'une façon très, très douce, très savoureuse, degré par degré, quel est le but. And then Rai Ramananda quoted one verse, Vishnu Puran, Varnashram, Varnasanam Acharavata Purusena Purapuman, Vishnu Aradhate Pantha, Nannat Tattvasa Karanam. Varnashram, one who follows the rules and regulations of Varnashram Dharma, then he will be develop spiritual life and attain his perfection goal. Donc il commence par citer un verset du Vishnu Puran qui porte sur le Varnashram Dharma, donc précisant que celui qui suit toutes les règles et les régulations du Varnashram Dharma pourra en fait obtenir le succès dans sa vie spirituelle. According to the Vedas, 4 Varna and 4 Ashram, that is called Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and then Brahmachari, Grihastha, Vanprastha and Sannyasi. Donc selon la philosophie du Veda, il y a 4 varnas, 4 ashrams. Donc c'est Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha et Sannyasi. Et Brahman, Kshatriya, Vaishya et Shudra. But Srimad Bhagavad Gita, Krishna says that is called Daiva Varnashram Dharma. Daiva Varnashram Dharma means according to their qualification, he will be belongs to that Varna and Ashram. Donc la Bhagavad Gita nous parle du Daiva Varnashram Dharma, c'est-à-dire selon les qualifications de l'être, il appartient à tel ou tel Varna ou tel ashram. Brahman son will not become Brahman if he has no Brahmanical qualification. À l'origine, le fils d'un Brahman ne devient pas Brahman automatiquement s'il n'en a pas les qualités. Even Sudra has Brahman qualification. That Sudra will become Brahman. Si le fils d'un Shudra manifeste les qualités brahmaniques, il deviendra Brahman. Actually, this is called the Daiva Varnashram Dharma. Srimad Bhagavad or Gita explain these things. That is called Daiva Varnashram Dharma. Donc c'est ce qui est décrit dans la Bhagavad Gita comme étant le Daiva Varnashram Dharma. Animals, they have no any kinds of rules and regulations. Just they absorb with the 4 things: eating, sleeping, defending and mating. Donc il y a aussi des êtres qui ne respectent aucune règle particulière, aucune régulation, ils se contentent de s'absorber dans le boire, manger, dormir et les rapports sexuels. For this regard, that is called Pashu Dharma. And Dharma means is what? Nature, Sabhav. Dharma, ça signifie quoi? Ça signifie la nature. Not Dharma means nature, Sabhav. Donc ça signifie la nature de l'être. And that nature is spontaneous, not by force doing anything. The spontaneous kind. Cette nature se manifeste spontanément, ce n'est pas contraint. Jayavadana Bhaktivinoda Thakur, in first chapter, he discourses about the meaning of dharma. Dans le premier chapitre du Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur discours sur le sens du mot dharma. As like water, H2O, water. Comme on prend l'exemple de l'eau. What is the nature of the water? Quelle est la nature de l'eau? What is the nature of the water? Liquidity. And always going to down. Donc sa nature est d'être liquide et de s'écouler. This is true. And when water exists,
that nature automatically inside. And that nature is spontaneous. Cette nature, la nature de l'eau, est tout à fait spontanée. But same water coming in the minus degree centigrade, then that water transfer liquidity to solid. Donc si cette eau est portée à une température négative, sa nature va changer, va devenir solide. So that dharma is called noemetic dharma, occasional nature. Occasional nature. Donc ce dharma, à ce moment-là, porte le nom de naimitique. C'est une nature qui a été transformée, temporaire. High temperature, then the ice transferring its previous nature, water, liquid. Mais si on réchauffe cette eau, elle va de nouveau changer de nature et retrouver son état naturel liquide. In the same way, when the jivas, soul, manifested from the marginal potency of Lord, that is nature, serve to Krishna. Jiver Sarup hoy Krishna Nityadas. De la même façon, quand l'âme est manifestée de l'énergie marginale de Dieu, sa nature spontanée, sa nature éternelle est d'être un serviteur de Dieu. Jiver Sarup hoy Krishna Nityadas, Krishna Tasashakti, Veda Veda Prakash. This spontaneous nature of the living entity, that one Shuddha Jivatma, is serve Krishna, Krishna Seva. Donc la nature spontanée de l'être vivant, de l'âme, c'est d'être un serviteur de Krishna. But now we have come in this material world, then our Svabhav, nature, dharma, transferred. Mais pénétrant ce monde matériel, la nature de l'âme se transforme. Now, in our conditional state, nature coming, Svabhav, dharma coming, to serve to Maya, Maya Seva. Donc, Maya Seva. Notre dharma a changé et il est devenu celui de servir Maya. So Srimad Bhagavad also explains two kinds of dharma again. One is called dharma and is called paradharma. Le Srimad Bhagavatam nous explique qu'il y a deux sortes de dharma. L'un est appelé dharma, l'autre paradharma. Savi pungsam parodharma jato bhakti adhuskraje ahituki apritihata jatma samprasidati. So here it is explained the parodharma. Para means best, highest dharma nature. Paro signifie le meilleur, suprême dharma. Or another, as called Nikrishta means highest and lowest. What is the lowest dharma? Except bhajan sadhan to Krishna. Other dharma, that is called lowest, insignificant. Donc, quels sont les dharmas les plus bas, les plus insignifiants? C'est tous ceux en fait qui ne consistent pas à servir Krishna. We have many kinds of dharma. When we are contaminated with Maya, that is many kinds of dharma is coming, nature coming. Donc, contaminé ainsi par Maya, il y a beaucoup de sortes de dharma qui sont manifestés. Like Sarir dharma, nature of the body, Sarir dharma. Donc la nature du corps grossier. Nature of the mind, that is called manodharma. La nature du mental. Look this thing. Many kinds of dharma. Sansar dharma, nature of our family. There is sansar dharma. Les dharmas qui sont liés à la famille, la vie de famille. Loka dharma. Many dharmas. When we are discussed dharma, then we are discussed many dharmas. Il s'agit de discuter de tous les dharmas qui existent dans ce monde, il y en a tellement. Stri dharma, the nature of the lady, Stri dharma. Purush dharma, nature of the man. Loka dharma, many dharmas we discuss. La nature des femmes, leurs caractéristiques, la nature des hommes, etc. Then we are discussing also Poshu dharma, the nature of the animals. La nature des animaux, Pashu, et tout ce qui les concerne. But another here Rai Ramananda also discussed about Varnashram dharma. Mais Rai Ramananda, lui, parle précisément du Varnashram dharma.
Only human being can follow the Varnashram Dharma. Ce Varnashram Dharma peut être suivi seulement par les êtres humains. Because Manu, with the first creation of Brahmaji, Brahmaji he manifested Manu. So for this regard, all we are coming from Manu. That means we are coming from the dynasty of Manu. For this regard, we are called Manav, human being. Donc c'est pour cela, le premier être qui a été manifesté par Brahma s'appelle Manu. C'est pour cela que nous nous inscrivons tous dans la dynastie de Manu. If you read Srimad Bhagavatam, Brahmaji, first he manifested Manu and Satarupa. And for this regard, we are coming in the dynasty of Manu. For this regard, we are called Manav, human being. Donc, si on étudie le Srimad Bhagavatam, on y verra que le premier être créé par Brahma fut Manu et qu'il a engendré en fait tous les êtres humains. Then Manu, he wrote one grantha for the rules and regulations of the society of human. That is called Manu Sanhita. Donc ce même Manu a écrit un ouvrage très important où sont compilées toutes les règles et régulations pour les êtres humains, qui s'appelle Manu Samhita. Sanhita means? What means Sanhita? Treaty. Samvidhan. That is called constitution. Niyamavali. Where is the all rules and regulations? The constitution, you know. Different countries also constitution. Indian constitution, American constitution, French constitution. Every country have their own rules and regulations. Donc chaque pays a sa constitution qui consiste en des lois, des règles. Mais là, il s'agit d'une constitution pour l'humanité entière. If you are the student of law, you have to study the whole constitution. Donc, quel que soit ce l'on étudie, on doit étudier les règles qui s'y prêtent, qui s'accordent avec cela. And the rules and regulations are very strict. How you walk, how you eat, everything is a constitution rule. How you drive your car, left side or right side, written in their constitution. Donc tout est régi par des règles, la façon dont on doit se nourrir, la façon dont on conduit une voiture. In your France, you driving car, which way? Right side. If you go England, left side, because their constitution is. You have to drive the car in left side. You have to follow that rules. Donc en France on conduit à droite, en Angleterre on conduit à gauche, on est obligé de se conformer à cela. C'est une forme de constitution. Why I'm saying? Because Sanhita, just I you see, this Sanhita means constitution, where they are giving all kinds of rules and regulations. Le mot Samhita signifie constitution, c'est-à-dire la liste de toutes les règles et régulations à suivre. So for this regard, Manu he wrote this constitution of human being, that is called Manu Sanhita. C'était l'objet de Manu de compiler toutes ces règles pour l'humanité. Manu Samhita. So for this regard we follow Manu. If you follow, those who are not follow the rules and regulations, they are called against of the Shastra. Their government will give punishment. Donc ceux qui ne suivent pas ces règles en fait vont enfreindre donc la loi et vont être par là même punis par les autorités. If you live in France, you have to follow the French constitution, the rule. Vivant en France, on doit suivre la constitution française, le droit français. And if you stay in UK, you have to follow the rules and regulations of UK. It's simple. Ouais, si on habite en Angleterre, on suivra les devoirs, enfin, les règles anglaises. If you not follow the rules, then government will give punishment. Donc si on ne suit pas ces règles, on risque d'être puni par le gouvernement. Why I'm saying? Because here Varnashram Dharma, following the rules and regulations of Varna Ashram, is coming from this way, Manu Samhita, and platform. Donc ce qu'on appelle le Varnashram Dharma vient en fait de Manu, de cette Manu Samhita. And how to give the love and affection all the living entities.
Cela aussi a pour but de pouvoir donner de l'amour et de l'affection à tous les êtres vivants. For this, the Bible also explains this way. Thou shalt not kill. You should not kill to anyone. C'est pourquoi, même par exemple, en prenant l'exemple de la Bible, dans les 10 commandements, il est dit qu'on ne doit tuer aucun être humain. This is also in the Bible. All our dharma shastra, all our religious book, religious dharma explains same thing. Just different language, different way explain. Donc la plupart tous les shastras expliquent en fait la même chose, mais ils s'expriment dans des langages différents, c'est tout. Ved, Upanishad also saying same thing. Donc les Védas, les Upanishads traitent de la même chose. So, right among the first is start, Varnashram Dharma. Everybody have to follow the rules and regulations for the Varnashram Dharma. Donc Roy Ramananda, il commence par là. Il commence à dire qu'il faut suivre les règles et les régulations du Varnashram Dharma. Then Lord will be pleased. Vishnu aradhante pantha nangatottosa karana. If you not follow the rules and regulations of Varnashram Dharma, Vishnu will not please. So for all our activities is pleasure for Vishnu. So we have to follow the rules and regulations of Varnashram Dharma. Donc si on ne suit pas ces règles, Vishnu ne sera pas satisfait. Si notre but est de plaire au Seigneur, il faut suivre. Give charity, donation, love and affection to everybody. Helping the people. This is also belongs to Varnashram Dharma. Être charitable, aider ceux qui sont dans le besoin, donner de l'affection, la protection, tout cela constitue le Varnashram Dharma. But Mahaprabhu told this is external. Yeho bhajya age kohar. Mais entendant cela, Mahaprabhu lui rétorque que oui, mais tout cela est externe. That means you should not neglect the Varnashram Dharma, but this is external. Cela ne signifie pas qu'on doive le négliger, mais il le définit comme externe. You have to give respect and follow the Varnashram Dharma. On se doit de respecter tous les êtres et suivre le Varnashram Dharma. Sibi Maharaj, in our Shastra, Sibi Maharaj, he was great donor. Harishchandra Maharaj, he was great donor. Donc Sebi Maharaj, tous les grands rois étaient des êtres très généreux qui protégeaient leur population. You know the story of Sibi Maharaj? How did he give everything to the others? Connaissez-vous l'histoire de Sebi Maharaj? Il donna tout ce qu'il avait aux autres. Just to tell you a little bit story, very nice, beautiful story. Srimad Bhagavad also glorified about the king Sibi Maharaj Katha. Donc cette histoire est très belle et elle est présente dans le Srimad Bhagavatam, l'histoire de Sibi Maharaj. Sibi Maharaj. Sibi Maharaj. Even Indra, he became very surprised to saw his charity and donation. How did he give so much charity and donation to others? Même Indra fut stupéfait de voir à quel point Sibi Maharaj était généreux et charitable. So one day, Indra, who is the king of heaven, manifested in the form of one pigeon. Donc un jour, Indra, qui est le roi des planètes édéniques, s'est manifesté sous la forme d'un pèlerin, un pigeon, pardon, un pigeon. Arjun Maharaj, who is the president ready of death, he manifested in the form of one eagle, you know. Yamaraj, lui, s'est manifesté sous la forme d'un aigle. Then a pigeon was flying. That means eagle chasing behind to him. Donc le pigeon volait tranquillement, mais l'aigle a commencé à se mettre à sa poursuite. Then pigeon flying. Donc le prix de panique, la volée from the eagle. Then the pigeon coming and sit on the lap of King Sibi Maharaj. Le pigeon a pris refuge, il est venu se poser sur la cuisse de Sibi Maharaj. And pigeon told Maharaj, please save me. Il a imploré Maharaj, s'il te plaît, sauve-moi. Then eagle came. Eagle to Maharaj, this is my food. I have to eat, I am very hungry. Donc l'aigle s'est présenté devant le roi, il a dit, tu sais, c'est ma nourriture, moi j'ai faim, je dois manger. Then pigeon told, O king, you are king, your duty. One who takes shelter your feet, you have to protect him. This is your nature, your Kshatriya. Donc le pigeon a dit, écoute, tu es le roi, c'est ta nature de protéger tes citoyens, c'est ce que je fais, je prends refuge de toi.
What is the nature of the king? Raj Dharma. Quelle est la nature du roi, le devoir du roi? What is the nature of the king? Huh? Protected those who surrender. Sarnagata Parak king. Donc son devoir est de protéger ceux qui prennent refuge de lui. So pigeon told, I completely surrender. Your Lordship Maharaj, please protect me. Donc le pigeon lui a dit, je m'en remets complètement à toi, s'il te plaît, protège-moi. And eagle told Maharaj, I am very hungry. If anybody hungry, you have to give food. Mais l'aigle a dit, mais écoute, moi je suis affamé, tu te dois de me donner à manger aussi. Eh? Who is hungry? Raise hand. He is hungry. He is eating also. Braj, he is eating and she is hungry. Same time. Okay. Okay, prasad is prepared for you. Don't worry. Just 15 minutes. Huh? Huh. Saranagata. Or Vishnunasan Prabhu is Saranagata Palak. He prepared prasadam, everything on the table. Donc il ne faut pas que Vrajmohan s'inquiète, mais il y aura du prashad tout à l'heure. Donc c'est Aristan Hassan qui s'occupait de ça. Okay, now coming in this way. King told, okay, hey eagle, listen, I am king. This is true. My duty. I am king. For this regard, my duty to protect the surrender. So pigeon, complete surrender, I have to give. Donc Sivi Maharaj a dit, c'est vrai, je suis le roi, donc mon devoir est de protéger tous ceux qui prennent refuge de moi. So I can give other food to you, you can take. Donc il dit à l'aigle, moi je peux te nourrir avec une autre nourriture, ne t'inquiète pas. But eagle told, no, I want to this pigeon. Mais l'aigle était obstiné, il a dit, non, non, c'est ce pigeon-là que je veux. I will not eat anything. I want to eat this pigeon. Je ne mangerai rien d'autre que lui. Then King Siva Maharaj told, it is impossible, because I cannot derail from my Raja Dharma, rules and regulations of king. Donc Sivi Maharaj lui a dit, non, c'est impossible, je ne peux pas déroger en fait à mon devoir. Okay? Then eagle told, okay, you can give the food from your body, because I want to eat flesh. Donc l'aigle a dit, ok, moi j'ai besoin de manger de la chair, donc tu peux donner une partie de ta chair. Then eagle told, okay, if you want to give the flesh from body, so one balance, the pigeon should be sit, and you can cut your flesh and give same amount of flesh to give me. Donc si tu veux, tu peux placer en fait le pigeon sur une balance, et tu vas mettre de l'autre côté de la balance le même, tu vas couper un morceau de ta chair pour que ça pèse le même poids que lui. Pigeon is very small, eh? How many grams? Maybe 10 grams, nothing. Donc les pigeons sont très légers. How many grams? Not more than 100 grams. Peut-être pas plus que 100 grammes. Small. Very small pigeon. From Indian pigeon. Not French pigeon. French pigeon big. Are you are looking big because so many, what is called? Feathers. But actual flesh is very little. En fait, ils ont l'air dodus comme ça, mais ils ont beaucoup de plumes, donc si on enlève tout, il ne reste pas grand-chose. Okay, so this is not a subject. Come on. Bigger, smaller, big. Then king just cut his little bit finger and put on the balance, on the scale. Balance. Donc le roi se coupe un morceau de doigt et le pose sur la balance. But not coming in his scale, not equal. Then king cut his one body in the face, but still not balance coming, the equal of the face and pigeon. Mais ça suffisait pas, alors il a coupé un peu plus loin, ça suffisait toujours pas, donc il a commencé à remonter comme ça, il jette l'avant-bras. He cut all his limbs and body one by one, but still not equal the pigeon and flesh. Donc il s'est découpé tous les membres de son corps, mais ça suffisait toujours pas à faire l'équilibre sur la balance. Then king himself, Sivi Maharaj, he told, you can eat me. Then king sitting and balance me. Okay, you can eat complete to me. No. Donc finalement, il a fini par se mettre lui-même dans la balance. Il a dit, Alec, tu peux me manger si tu veux. And that time, eagle manifested his own sarup, Jam Maharaj sarup, and told Maharaj, I'm surprised. In this material, people giving many donations, but no one can give sacrifice
his whole life for others. Donc à ce moment-là précis, l'aigle a manifesté sa véritable nature, sa véritable forme qui était celle de Yamaraj, qu'il était complètement stupéfait. Il a dit, mais dans ce monde, ok, beaucoup de gens font des donations, mais personne n'est capable de se sacrifier pleinement pour les autres. Why this katha is explained? Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj, Imanste Rajano. Here Rajan Maharaj Parikshit listen. In your dynasty, there are many great donors. They also appear, as like Sivi Maharaj, and also Harishchandra. All they came in the dynasty of Lord Krishna. Donc Sutta Goswami dit à Parikshit Maharaj que dans ta dynastie, en fait, il y a eu tellement de gens extrêmement charitables qui sont apparus comme Sivi Maharaj, Harishchandra. They are called great donors, Mahan Data. Mahan. Ce sont des grands donateurs. You can see. But that is your external. What is the spirituality? Nothing. Mais tout cela est externe. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans, en vérité? What the spirituality get benefit? If you give donation, charity, this type of, you go heaven. Then again you return back heaven to this material world. Tetam bhukta sarga lokam visalam shine punne marto lokam visanti. Krishna says to Arjuna, Bhagavad Gita. If you do good karma, pious karma, according to your pious activities, you will go heaven. Then you will enjoy many kinds of sense gratification. Then again you return back to this material world. Gatagati punah. Qu'est-ce que le résultat d'être charitable? Krishna l'explique à Arjuna dans la Bhagavad Gita et lui dit, selon tes activités pieuses et charitables, tu pourras obtenir d'aller sur les planètes édéniques, mais au bout d'un moment, tes mérites seront terminés, tu seras obligé de revenir dans ce monde. So Chaitanya Mahaprabhu told this is external. Actually, this is not perfect spirituality Paramartha. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu confirme que tout cela relève de quelque chose d'externe. Here connection to the soul very far. Thousand lives, if you do this, maybe some sukruti will come. If you get the association sadhu. Il y a certes une connexion avec l'âme, mais elle est très très lointaine. Il va falloir prendre un grand nombre de vies pour que cela constitue une véritable sukriti spirituelle. What is that? Maybe you give them many charity donations to money and people. Maybe one sadhu come, also give. That is also a paramartha, accidental. Donc effectivement, si on a l'habitude de faire des donations à beaucoup de gens, peut-être que dans le lot, il y aura un sadhu qui sera là. Donc ça constituera la base d'une sukriti. What is that? That also evidence in our Srimad Bhagavatam. Nik Maharaj. He gave charity donation to the Brahmanas. And thousand cows. But finally, he became lizard. Il became what? Lizard. Okay. Donc le Srimad Bhagavatam relate l'histoire de Nik Maharaj qui fut très généreux. Il avait donné des milliers de vaches à des brahmanas, mais ça ne l'a pas empêché de se réincarner en tant que lézard. You know this story? Yes. Everybody know. Why not? Okay, this way briefly tell you. No, I want to listen from my mouth. Okay. Donc, vous ne connaissez pas cette histoire? Bon, bah, ok, je vais vous la raconter, mais... Sukadeva Goswami Pad told very nice, beautiful story of Nik Maharaj Katha. Donc, Sukadeva Goswami Pad a raconté cette très belle histoire de Nik Maharaj. Once in Dwarakapuri, Krishna's sons and grandsons, they are playing in Dwarakapuri. Une fois à Dwarakapuri, Krishna s'amuse, se réjouit avec ses fils et ses petits-fils. They are playing the ball, taking ball and throwing this. Actually, what is called? Socket. Cricket? Socket. That is not the cricket of tennis. That's taking the ball and throwing this. Like a socket. Socket ou basket? Soccer. Soccer. I just understand. Enfin bref, il y a Christian qui joue au foot. Then suddenly the small ball fell down in the oil. Donc à un moment, la balle en fait va rouler dans l'huile. Non, dans un puits. Dans un puits, pardon. Ouais. Then the small boy, they also searching where is the ball. Donc ils cherchent, ils se mettent à la recherche de la balle. Then suddenly in the oil, that the deep in the oil, that the ball is in there. Et elle est tout au fond du puits.
Then they also more and more they are looking, where is the body? Then suddenly saw a big, gigantic body inside the well. Donc, se penchant de plus en plus dans le puits pour voir où est la balle, d'un seul coup, ils voient un corps énorme qui est au fond du puits. Then they afraid, maybe one demon hiding inside the well. Donc, ils sont terrifiés, mais ils se disent peut-être que c'est un démon qui est au fond là. Then they inform to Krishna. Donc ils vont voir Krishna. Then Krishna came, Et Krishna arrive. and Krishna just touched his lotus feet, that the gigantic body, and pulled out from the well. Donc Krishna juste touche avec le bout de son pied le corps gigantesque et il le sort après du puits. That's called big lizard, big gigantic body, huge body. Un énorme lézard. And when Krishna touched his lotus feet, and that time lizard, he left his body and manifested a very nice, beautiful Deva Sari, that's called demigod form. Donc au moment où Krishna le touche, le lézard quitte son corps et en fait, l'âme qui était dans il manifeste une forme de Deva magnifique. And do parikrama, circumambulate to Krishna and doing many stops to him. Donc il offre son image en tournant autour de Krishna. Krishna asked, who are you? Why you became this leader? Krishna lui demande, mais qui es-tu et comment en es-tu arrivé à être un lézard? Sanskrit word, that's called kitlas, lizard. C'est une forme de lézard. That time he told, oh my Lord, you are supreme personality of God, you know everything, but the teaching to others, you ask me, I tell you. Donc le Deva lui répond, mais tu es Krishna, la personne suprême, tu sais tout, mais en fait pour le bénéfice des autres, tu me poses la question. Actually, previous life, I was king, my name was Nik Maharaj. En réalité, dans une vie passée, j'étais roi, je me nommais Nig Maharaj. I gave so many charity donation to the Brahmanas, especially I gave donation, Godan, give the donation to the cows. J'ai fait tellement de donations pour les brahmanas, en particulier des vaches. Understand? That cows are very nice, beautiful cows. Those cows are giving milk about 60 liters, Holland cows, big. Donc des vaches fabuleuses qui étaient capables de donner 60 litres de lait par jour. And also, they are horn and covered with the gold. Et leurs cornes étaient ornées, plaquées d'or en fait. In this way, I gave so many cows to the donation, to the Brahmanas, give donation to the Brahmanas. J'en ai offert tellement aux brahmanas de ces vaches. And one day one Brahman came in my courtyard, asked Maharaj, give me cow. They will take 10,000 cows, take it. Un jour, un brahmana s'est présenté devant moi, il m'a demandé des vaches, je lui ai dit, tiens, prends-en 10 000. Then another Brahman simultaneously came, asked Maharaj, give me 10,000 cows. Take this 10,000 cows. Et un autre a suivi, et pareil, il m'a demandé 10 000 vaches, donc je lui ai donné. 1,000 cows. The cow said, not. You can't imagine how many cows are there. En fait, le nombre de vaches qui étaient là, c'était inimaginable. But first Brahman, when it was 10,000 cows, they want maybe one cup, small cup. Coming from that group, entered the second Brahman's cows group. Donc dans le gigantesque troupeau qui avait été donné au premier brahman, il y avait un petit veau qui s'est enfui et qui a été dans le troupeau qui a été donné au deuxième brahman. So first Brahman he recognized, oh this cup belongs to me. Brahman, a king gave me, donated me already. Donc le premier brahman s'est rendu compte, il a dit mais ce petit veau là, il m'appartient en fait. A second Brahman he noticed, oh this cow, king already gave to me, donated to me. Mais le deuxième brahman ne voulait rien savoir. Il a dit non, c'est le roi qui m'a donné ce veau. Now two Brahmans they also quarrel for the one small cup. Donc ils en viennent à se quereller pour le petit veau. Both they are quarreling. Oh, king gave me donation. This belongs to me. This second Brahman, no, king gave me this belongs to me. They are quarreling to each other. Donc ils se disputent. Non, mais c'est à moi qu'il l'a donné. Non, c'est à moi. Then they came in front of king. Oh, you give the perfect judgment. You already gave me this donation. You cannot return back. Donc ils se présentent tous les deux devant le roi en expliquant chacun que non, mais tu me l'as donné, c'est à moi. Swaha. If you offer anything in the fire, you cannot return back. Donc Maharaj prend l'exemple de quand on offre quelque chose dans le feu, on ne peut pas le reprendre. So in the first Brahman he told, oh king, you already done this cup to me. Donc le premier brahman lui dit au roi, mais tu m'as donné ce veau en réalité. A second Brahman he also told, you already also gave me.
So this is belongs to me. Donc le deuxième lui dit la même chose. Then king told, okay, anyone can take this cup, I can give another 10,000 cups to you. Donc le roi dit ok, bon, que l'un des deux prenne ce veau, je donnerai encore 10 000 But pages de plus à l'autre. both Brahman, they also very rich cup. Stubborn in this words, I want to take this, only this cup, not others. Mais en fait, les deux brahmanes sont très têtus, ils veulent absolument avoir ce veau en particulier. So how king will give the decision? King did not give decision. Donc le roi était incapable de déterminer ce qu'il fallait faire. Then first Brahman, he gave curse to king. Donc le premier brahman en arrive à maudire le roi. Hey king, you are as like lizard. Because lizard staying in the outside, when sun rays coming, then automatically color change. Red, white, black, then change. You can see. Donc le premier brahman lui dit au roi, tu es semblable au lézard en fait. Quand le soleil est là, tu changes de couleur, en fait. Tu changes de teinte. Chameleon. Ah, comme le caméléon aussi. Chameleon, actually chameleon, it changes the color. So in your nature is this, king, you are as like chameleon. You have to become chameleon, lizard. Donc puisque tu es tel le caméléon, tu prendras naissance comme un caméléon. That is the curse of the Brahmana. Donc c'est le deuxième, le maudit aussi. So for this regard, now I become this chameleon or lizard. Donc le roi explique que c'est pour ça qu'il a pris naissance comme un caméléon. Then Krishna asks, how to now also deliver from this chameleon body? Donc Krishna lui demande, mais comment tu as été délivré de ce corps de caméléon? And that time Rik Maharaj told, in my life, one day, I gave donation, Srimad Bhagavad, to one Vaishnava. Vaishnava gave donation to Vaishnava. Donc un jour dans ma vie, j'ai fait une donation à un Vaishnava. Understand Bhagavad Dan, give the donation, Bhagavad to Brahmana, on Vaishnava. How it's powerful. For this regard, I am taking darshan your lotus feet. And for this regard, now deliver from this body of chameleon. Donc non seulement j'ai obtenu la libération de ce corps de lézard, mais en plus j'ai obtenu ton darshan par cela. Look why the Srimad Bhagavatam gives evidence. Mundane people give many donation, charity to the mundane people, but what the result will come? But if you give donation to Vaishnava, sadhu, then what benefit you will get? Donc le Srimad Bhagavatam mentionne que oui, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes conditionnées font des donations à d'autres âmes conditionnées, mais quel est le réel bénéfice à cela? Alors que quand on donne quelque chose à un sadhu. So try to understand this. So for this regard, if you give donation, charity to mundane people, maybe when you give donation, charity, if any sadhu will come, if you give donation, then you will get benefit. Donc il se peut que dans le nombre de gens à qui on fait une donation, il y ait un sadhu qui soit présent par la miséricorde, donc on pourrait obtenir des bénéfices de cela. There is no guarantee sadhu will come in front of you. Mais il n'y a aucune garantie à cela. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu told, this is external. Donc c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a confirmé que tout cela était externe. Only following the Varnashram Dharma, this is not our aim and object. Simplement suivre les règles du Varnashram Dharma ne constitue pas notre but. Srimad Bhagavad Gita. Chari Varnashrami Jadi Krishna nahi bhaje, sasya karma karite se raurave padi maje. One who follows the only rules and regulations of Varnashram Dharma, but not in bhajan and sadhana, that is very useless also. Celui qui respecte toutes les règles du Varnashram Dharma, mais dans le même temps ne pratique aucune activité liée à la bhakti, toutes ces actions sont inutiles. Because Mahaprabhu want to listen, that is called Jiva Sarupananda Vritti, this consciousness nature of the Jivas. Parce que Mahaprabhu a envie d'entendre parler des caractéristiques de la nature spontanée du Jiva. What is the spontaneous nature of the Jiva? To serve to Krishna, Krishna seva. Quelle est cette nature? C'est sa tendance innée à servir Krishna. Following the rules and regulations of Varnashram Dharma, this is very far away to related with spirituality.
Donc suivre les règles du Varnashram Dharma, c'est en fait très éloigné de ce qui constitue véritablement la spiritualité. That means not saying this, don't follow the Varnashram Dharma. You have to follow the Varnashram Dharma. Otherwise, you will not to develop your spiritual life. Donc ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas suivre le Varnashram Dharma. Suivez le Varnashram Dharma, sinon vous ne pourrez pas développer votre vie spirituelle. This is very important also. But this is little bit far from spirituality. C'est important, mais c'est assez éloigné malgré tout de l'objet de la vie spirituelle. Then Chaitanya Mahaprabhu, then Radhamanda he told, Karma Arpan, Krishna Karma Arpan, you offer all your activities karma to Krishna. Krishna Karma Arpan. Donc ensuite, Roy Ramananda dit qu'on se doit d'offrir toutes nos actions à Krishna. Jat Kurusi, Jat Snasi, Jat Jusi, Jadasi, Jat Tapasi, Kontya Tat Kurusa, Matarpanam. What you will do? All the fruits of karma you offer to me, then you will free from sinful activities. Donc, quels que soient les fruits que l'on récolte de nos actions, on les offre à Krishna et on sera libéré des conséquences. The Mahaprabhu told also, this is also external. Mais Mahaprabhu lui dit, mais ceci aussi est externe. Then Radhamanda, he told, that is called Jnana-mishra bhakti. Sarvadharmanam parityajya mamekam. Sarvadharma tag. Giving up all kinds of rules and regulations and complete surrender to Krishna. Bhagavad Gita. Sarvadharman parityajya mamekam saranam braja. Aham tvam sarvapapibho mokshami masucha. Bhagavad Gita, highest instruction. But Mahaprabhu told, this is also external. Donc Roy Ramananda continue en citant le Jnana Mishra Bhakti, qui est en fait la plus haute instruction qui est donnée dans la Bhagavad Gita. C'est-à-dire abandonne toute forme de règles et de régulation et prend refuge exclusivement en moi. Actually, this is Srimad Bhagavad Gita discourses only Saranagati, surrender. As Saranagati, this is called the doorway of Bhakti, how to enter in Bhakti. Donc, prendre refuge complètement en Krishna, ça s'appelle Sharanagati. Il est dit que c'est la porte d'entrée dans la Bhakti. Then Radhamanda, he told, Jnana-mishra bhakti. If bhakti mixed with Jnana, that is called Jnana-mishra bhakti. Donc si on mixe la Bhakti avec le Gyan, on obtient Jnana Mishra Bhakti. Jnana means knowledge. Gyan signifie la connaissance. Our scripture also says, Jnanato sulodhva mukti. If you study the scriptures, Ved, Upanishad, and follow all the rules and regulations, control your senses, then you merge in Brahma, free from liberty. Donc les écritures attachment, that is called you get liberation mukti. Les écritures védiques nous décrivent que si on étudie justement la connaissance védique et qu'on se libère de l'attachement aux objets des sens, on pourra obtenir la libération et se fondre en fait dans le Brahman. Brahmabhuta prasanna atma. No sojati no kankati sama sarvosi bhutesu madbhakti labhati param. Srimad Bhagavad Gita gives you. Even Brahma Jnani, they completely detached from all kinds of material things. Donc les Brahma Gyani qui s'absorbent dans ce genre de méditation sont complètement détachés de tout attachement matériel. Actually, this is not the nature of the soul. Mais ce n'est pas la nature de l'âme. Because Mahaprabhu want to listen what is the spontaneous nature of the soul. Parce que Mahaprabhu, lui, veut entendre ce qui a trait à la nature spontanée de l'âme. Our Chaitanya Charitamrita, this conclusion always giving to us. What is that? Jiver Swarup hoy Krishna Nityadas. All the living entities, the spontaneous natures are to Krishna, Krishna Das, Krishna Seva. Yeah, Das means servitual mood, Seva Bhakti. Car cette nature spontanée de l'être vivant, c'est la tendance à servir Krishna. Das, ça veut dire l'humeur de service. Even in our conditioned soul, we have this spontaneous nature to serve, Seva Bhakti, we have. Même dans l'état conditionné, on a cette nature spontanée de service. Who is not servicing? Tell me. Qui ne sert personne ici?
Everybody is servicing. What do you service? Pitri Seva, serve father, Matri Seva, serve mother, serve your country, that's called Desha Seva. Many kinds of service. Sarir Seva, serve your body, Sarir Seva. En réalité, tout le Serve your monde, mind, Manas Seva, mind service. Many kinds of service. Even our conditional soul, always we are servicing. donc en réalité, on est constamment en train de servir. On sert son père, on sert sa mère, ses enfants, on sert son pays, on sert son propre corps, on sert son mental. But this service is your Maya service. Et tout ça constitue des services rendus à Maya. Suddha Jiva, pure living entity, their service to serve Krishna, Krishna Seva. Les purs jivas, en fait, rendent service directement à Krishna. Service that is called Seva means it, that is called Bhakti. Donc ce type de service s'appelle la bhakti. Bhajyate Sevvate iti Bhakti. Bhakti means to serve to Krishna or Guru and Vishnu. Donc bhakti, ça signifie quoi? Servir Krishna au Guru et Vaishnava. Except Krishna, Guru Seva, other service, that is called Maya service. Donc en dehors de ces services particuliers à Krishna ou au Guru, tous les autres sont des services rendus à Maya. For this regard, Rupa Goswami parled very nicely and scientific way, elaborately about the meaning of Bhakti. Donc pour cette raison, Srila Rupa Goswami décrit de façon très élaborée et scientifique ce qu'est la bhakti. Though in our Shastra scriptures, many kinds of definition about Bhakti, Seva. De même dans les Écritures, beaucoup de définitions de la bhakti. Right? First is Sa Pranurukti Issare, Sandila Sutra. Sa Pranurukti Issare, Iti Bhakti. One with deep attachment with the Lord. That is called Bhakti. La première, c'est que celui qui a un profond attachement pour le Seigneur, ça s'appelle de la bhakti. Sarvapadi vinirmuktam jatparina nirmalam hisikeno hisikesa sevanam bhaktir uchyate. There are many definitions about bhakti. Il y a beaucoup de définitions différentes de la bhakti. Srimad Bhagavatam also gives bhakti definition. Savipam samparo dharma jato bhakti adhoskhaji ahituki apratihata jatma samprasiddhati. This is also definition of bhakti. Are there another simple slok? No, Srimad Bhagavatam. No, bhakti Vishnu. We have to Gyan Vairagya Jat Pahitukam. What is the slok? Pardon? Vasudeve Bhagavati Gyan Vairagya Jat Pahitukam. There are many definitions. Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad. There are many definitions about bhakti, mani seva. Que ce soit dans Srimad Bhagavatam, les Védas, les Puranas, il y a beaucoup de définitions de la bhakti. But Rupa Goswami Pad, he gave very nice, beautiful, scientific way about the definition of bhakti. Anna vilasita sunnam jnana karmadana vritam anu kulleno krishnanuslanam bhaktiruttama uttama bhakti, highest bhakti. That means Donc Srila Rupa Goswami lui a donné une magnifique description, une magnifique définition de la bhakti. So now coming in this way, when the Ramanda he discussed about bhakti, jnane prayase mudavassa namantevo jivanti sanmukritam bhavadya vartam sthane stita sutikritam tunmangnavi ju prayasu ajitu jitu vistu istuluk. Give up all kinds of knowledge just to listen Hari Katha in front of sadhu. That is bhakti. Donc abandonner toute autre forme de connaissance et être au pied des sadhus et écouter le Harikatha, c'est une forme de bhakti. You are listening Hari Katha, this is bhakti. On écoute Harikatha, c'est la bhakti. Visaksena kathasvija, not pade jodirati, srama evohi kevalam. If you have no taste, rati means taste. To listen Hari Katha, all your endeavors, activities are useless. Donc si on n'a pas de goût en vérité pour écouter Harikatha, tous nos efforts annexes sont inutiles. Visaksena kathasvija, not pade jodirati, srama evohi kevalam. All your endeavors, everything is useless. If you have no taste, listen
Bhagavad Katha, si on n'a pas une relation, un goût pour le Harikatha, Bhagavad Katha. because this Harikatha only destroy all your anarthas from your heart. Car ce Harikatha seul peut détruire tous les anarthas dans votre cœur. Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtana Vidunoti Suhil Sata Nashta Prayaso Bhadresu Nittam Bhagavata Sevaya. Krishna Katha means Krishna himself. You are listening to Krishna Katha means Krishna himself enter in your ears and come in your heart and clean all your anartha, unwanted things. Krishna Katha, ça signifie Krishna lui-même, Krishna qui pénètre par vos oreilles, qui vient s'établir dans votre cœur et qui nettoie tout. Krishna Katha is very powerful. Because Krishna himself, you are listening to Krishna Katha, then Krishna himself enter in the ears and coming in your heart. Krishna is saying, the one who listens my Krishna Katha, my pastime, he is my friend of my friend. Krishna l'affirme lui-même, celui qui écoute en fait mes divertissements, il est l'ami de mon ami, c'est très puissant. So my duty is what? Clean the heart of my friends of my heart. Donc Krishna pense, quel est mon devoir? Je dois nettoyer le cœur de l'ami de mon ami. L'ami, c'est celui qui parle avec Katha, et tous ceux qui viennent écouter sont ses amis. Donc Krishna, il en conclut, il est l'ami de mon ami, ils sont mes amis aussi. You understand this? If one your friend will come to your house, your friend will not tell, you clean this table or chair, I can sit. Donc si un ami se présente chez vous, c'est pas à lui de vous dire que vous devez nettoyer l'endroit où il va s'asseoir ou la table. Your friend himself clean the chair and sit. C'est votre ami lui-même qui va s'en charger. In the same way, Krishna says this verse, Sinnatang Sakata Krishna Punna Sravana Kirtan Japadrani Viduruti Suhid Satam. Suhid Satam. He is the friend of my sadhu. Of my friends of my friend. So, that means he is my friend. So, my duty is clean his heart and then I sit. Krishna pense, il est l'ami